शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। सवात, बुनेर और अब सवाबी में मौजूद हैं। हमारा ये टूर, हमारा ये विजिट उन सानेहात और वाक़यात को कवर कर रहा है जिसने इस इलाके में एक नई तारीख रकम की है। ये जो पत्थर आपको नजर आ रहे हैं ये यहाँ के नहीं थे। यहाँ इंसान बसा करते थे। उनके मामलाते ज़िंदगी को आफियत के साथ चलाने के लिए उन्होंने साल में नहीं, दहाइयों में नहीं, सदियों में अपनी आसाइश आफियत के लिए मुख्तलिफ इंतज़ामात कर रखे थे। लेकिन फिर एक दिन एक कातिल क्लाउड बस्ट होता है। जो क्लाउड बस्ट बुनेर में हुआ था उसके ठीक 2 दिन बाद सवाबी में इस मकाम पर वो सामने ऊपर पहाड़ों में क्लाउड बस्ट होता है। और फिर वो इतना कातिल जालिम क्लाउड बस्ट था कि वो इस मकाम पर तकरीबन 40 के करीब जाने ले गया। अगर कैमरा पैन किया जाए तो आपको इस मकाम के चारों तरफ में घर, रिहाइशें, मकानात नजर आएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ इंसान अपने ख़ानदानों, अपने कबीलों के साथ, अल्लाह की रज़ा के साथ, आफियत के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे। यहाँ कोई नदी, नाला, कोई समंदर नहीं था। लेकिन क्लाउड बस्ट हुआ। वो तुर्क रवायत है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी इसका तज़किरा किया था कि ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ये दरियाओं के अंडे हुआ करते हैं। जहाँ ये एक दफ़ा पहुँच जाएं, चाहे 100 साल बाद दरिया वहाँ आए, पानी अपना रास्ता उस सिमत में ज़रूर तलाश करता है। बहरहाल अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए। ये तमाम चीज़ें तो कुदरत की जानिब से थीं, लेकिन 2 पॉइंट्स जिनको इस पूरी कवरेज के दरमियान मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि इसको रियलाइज़ किया जाए। ये कसूर बुनेर वालों का नहीं था, या ये कसूर सवाबी वालों का नहीं था, ये कसूर सवात वालों का नहीं था, ये कसूर इस इलाके के बाकी दीगर लोगों का या वहां पर बसने वालों का नहीं था। ये कसूर पूरे पाकिस्तान का था। ये कसूर पूरे साउथ एशियन रीजन का था। बिकॉज जो हालात हम अपने मौसम के साथ कर रहे हैं, जो हालात हम अल्लाह की दी हुई नेमतों के साथ कर रहे हैं, कुदरत के साथ कर रहे हैं, तो कुदरत इंतकाम के रवैये में चली गई थी। अल्लाह ताला हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमाए और जो मरहूमीन शहादत के रुतबे पर फायज हुए उनके साथ आफियत का मामला फरमाए। आपको यहाँ पर मौजूद दर्द, तकलीफ भी दिखाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस हादसे ने पूरे पाकिस्तान को यकजा किया है। वो बिल्कुल उस तरीके से जैसे उम्मत मुस्लिमा जस्ते वाहिद की मानिद है, उसका एक अक्स हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अगर यहाँ कोई रोया है तो सिंध में भी बैठकर गदून के इस मकाम की तकलीफ जो है महसूस की गई है। चाहे वो साहिल समंदर पर कहीं आखिरी किनारे पर बैठा हुआ हो, उसने भी ये दर्द महसूस की है। और अगर सिंध में कोई हैपनिंग हुई है तो उसकी दर्द यहाँ भी महसूस की गई है। सो मैं इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी समझता हूँ। आगे चल रहे हैं जी, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है जानवर बड़ी तादाद में थे। जाहिर है एक कल्चर है कि आपकी बुनियादी डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपको जानवरों की ज़रूरत हुआ करती है। यहाँ पर इस मलबे के नीचे हैं। यहाँ पर मैं कहा जाता है कि किसी भी पत्थर पर आप खड़े होंगे तो किसी न किसी का कोई रिहायशी मकान, किसी के जानवरों का बाड़ा, कोई ना कोई चीज़ आपके कदमों के नीचे है। आप ये सामने देखें जी, ये पीले रंग का घर, इसके ऊपर आपको नजर आएगा एक और मंजिल ज़ेरे तामीर थी। यानी इस खानदान, इस कबीले के नज़दीक ज़ाहिर है वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी आम शख्स की तरह तकवीयत की खातिर, अपने आप को आगे लेकर चलने की खातिर, अपने लिए लिविंग स्पेस बढ़ाने की खातिर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे। देखने वालों को लगेगा कि शायद ये घर का आगाज़ या बरामदे से होता है। नहीं भाई, ये लेंटर देखें, ये जगह देखें, यानी ये जगह भी आबी रास्ते नहीं थे। और नदी कहाँ पर है? यहाँ से तकरीबन, अगर मैं गलत ना कहूँ, गलती कुताही अल्लाह माफ़ फरमाए, मेरे अंदाजे के मुताबिक 200 मीटर नीचे नदी है।
اور تباہی کہاں اوپر سے شروع ہوئی ہے, اوپر کوئی آبی راستہ ہے ہی نہیں. اب یہ دیکھیں جی پورا گھر, پورا خاندان, قبیلہ جو ہے وہ یہاں سے ڈسلوکیٹ ہو گیا. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. مقامی ہیں؟ ہاں جی. بھائی اللہ آپ لوگوں کو صبر دے, اور یہاں پر جس نے تکلیف اٹھائی اللہ اس کو اس کا بہتر نعم البدل اور اجر عطا فرمائے. آمین سر آمین. یہ واقعہ بنیر کے بعد ہوا یہاں پہ 2 دن بعد؟ جی جی, بنیر کے بعد 2 دن بعد ہوا. 18 تاریخ میں ہوا سر. صبح کا ٹائم تھا, 7 ساڑھے 7 بجے ٹائم تھا سر. روٹین کے مطابق زندگی چل رہی تھی الحمدللہ. کوئی بارش کا موسم تھا, کوئی بادل تھے, کیا تھا اس وقت؟ بس اسی ٹائم بہت زیادہ بارش تھے سر. اچھا, ہاں. تو یہ کس جگہ کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے؟ اس طرف سے 11 کلاؤڈ برسٹ ہوا سر. 11 ایک ساتھ؟ ہاں جی ایک ساتھ. اس طرف سے 3 ہوا سر. ہاں جی. 11 اور 3 14 کلاؤڈ بسٹ ایک ساتھ ہوا ہے. ہاں جی. اور میں نے دیکھا پورے پہاڑ زخمی ہوئے ہیں کلاؤڈ بسٹ کے پورا ساتھ. جی پورا. یہاں کتنا جانی نقصان ہوا ہے؟ یہاں جی 40 بندہ شہید ہوئے. کس عمر کے لوگ ہیں؟ اس کا بابی تھا سر, اور اس کا 3 بھتیجے تھا, 3 بھتیجے تھا اور 1 بھتیجی ہے. السلام علیکم, گلے ملے. اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. کتنے لوگ گنوائے ہیں آپ نے؟ ہمارے 5 بندے تھے سر. کس گھر میں تھے؟ اس گھر میں. یہ گھر آپ کا؟ کمرے جی ہمارے گھر ہے. آپ کہاں تھے اس وقت؟ اس ٹائم میں دوسرے گاؤں میں تھا. ادھر اسی وجہ سے بچ گئے؟ نہیں, ہاں اسی وجہ سے ہمارے پورے فیملی ادھر گئی تھی. کتنے لوگ موجود تھے گھر میں؟ گھر میں 5 بندے تھے اور سب شہید ہو گئے سر. کس جگہ پر تھے؟ اس کمرے میں؟ یہ 2 کمرے تھے سر. اچھا, ان کمروں میں بھی کوئی نہیں بچا؟ نہیں, یہ کمرہ ہمارا تھا سر. ہم لوگ ادھر گئے تھے دوسرے گاؤں اچھا, میں. اس کمرے میں موجود تھے؟ پروگرام تو اس کے لیے گئے تھے, تو ہمارے بچوں اور میں ادھر گیا تھا. باقی بھائی کراچی میں رہتے. یہ ایک کمرہ یہ تھا اور دوسرا کمرہ وہ جس کی چھت گری ہوئی ہے. چھت گری ہوئی ہے. یہ کمرہ بھائی کا تھا؟ جی بھائی کا تھا. وہ ملیشیا میں تھا, بس وہی صرف بچے ہوئے, وہ ملیشیا میں تھے. تو باقی سارے کہاں ہیں؟ باقی کراچی میں تھے. خواتین شہید ہو گئی؟ جی, اس کے بیوی تھی اور 4 بچے تھے, وہ شہید ہوئے. بچوں کی عمر کیا تھی لالا؟ تقریباً بڑی بیٹی کا تقریباً 9 سال تھے اور باقی اس سے چھوٹے تھے. کوئی مدد معاونت کے لیے آپ کے پاس پہنچے؟ جی. کیا مدد کی ہے کسی نے؟ کوئی حکومت نے ذمہ داری؟ حکومت جی 20 لگے. جی ہاں. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے, تقویت کا معاملہ کرے. اچھی چیز کیا ہے جی جو ہمیں بنیر میں نظر نہیں آئی, یہاں پر ثوابی میں وہ نظر آ رہی ہے. تو جہاں پر جو چیز نہیں ہے ہم وہ اسی طرح دکھائیں گے, اور جہاں پر جو چیز ہے وہ اسی طریقے سے یہاں پر بتائی جائے گی. بقول ان کے صوبائی حکومت کی جانب سے ان کو جو 20-20 لاکھ کے چیکس دیے گئے تھے وہ ان تک معاونت مدد پہنچ چکی ہوئی ہے. ہائیلی اپریشیٹڈ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرے. بٹ اٹ از ناٹ انف. ان کو زندگی میں واپس بحالی کی طرف لانے کے لیے یہ جنوں کی طرح ملبہ جو آیا ہے یہاں پر, اس کو ہٹانا پڑے گا. یہ بتائے گی کتنی نیچے جگہ تھی لالا؟ یہ کتنی نیچے تھی جگہ؟ اس کے نیچے ہمارے ایک گھر, اس کے نیچے, پھر اس سے نیچے نال ہے, پانی کا نال ہے, برسات کا پانی ڈال کا پانی جا رہا ہے. جی. یہاں پر یہ کتنا ملبہ پڑا ہوا ہے؟ کتنے فٹ اونچا؟ 20 فٹ. آگے آئیں. السلام علیکم. آپ بھی یہاں کے مقامی ہو لالا؟ ہاں جی. کیا اس میں گرامی نام کیا ہے؟ نام گل نبی. گل نبی جی. گل نبی, کہاں پر تھا آپ کا گھر؟ یہ سامنے والا گھر ہے سر. یہ والا؟ جی. پیلا, ماشاءاللہ آپ کا تو بچ گیا. ہاں بچ گئے. شکر ادا کرو. الحمدللہ. الحمدللہ اللہ نے آپ کا گھر بچایا. تو جن کا نقصان ہوا ہے ان کے ساتھ کوئی جگہ کے لیے, رہائش کے لیے تعاون کر رہا ہے؟ ہاں جی, کیوں نہیں. یہ آپ کا فرض ہے. اب فرض بھی ہے سر, یہ ہمارا سارا رشتہ دار ہے. یہ گھر ہے آپ کا, خاندان ہے. یہ سارا ہمارا خاندان ہے کہ ہاں جی. تو اب ان کو واپس ان کے قدموں پہ کھڑا کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا. ہاں. تو ساتھ تو نہیں چھوڑ جاؤ گے؟ نہیں سر, اللہ نہ کیونکہ کرے. ایک بات بتاؤں, آپ نے ساتھ چھوڑ دیا تو حکومتیں سر پہ جوتا رکھ کے بھاگیں گی. میں سچ بتا رہا ہوں, ان کو بھاگتے آپ کو بالکل بھی پتہ بھی نہیں چلے گا کب بھاگ گئے. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. انتہائی تکلیف کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ جس مقام پر میں کھڑا ہوں اس کے نیچے غفران اللہ کا گھر ہے. اللہ اس کے لیے آسانی کرے. اور اس وقت ہم اس کے گھر پر موجود ہیں اور اس کا گھر باقی نہیں رہا ہے. غفران اللہ بھائی, کتنے عرصے سے یہ جگہ آپ کا ہے؟ ہم چھوٹے تھے, مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ یہ نقشہ مجھے یاد تھا کہ یہاں پہ آبادی ہو رہی تھی. ہمارے والد صاحب اس جگہ کو بنا رہے تھے, تو یہاں پہ کوئی ویسا نالا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی. کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو پانی آیا ہے اسی سے ہی ساری تباہی ہوئی ہے. لالا گھر میں کتنے لوگ تھے؟
उस वक्त जो है मेरी भाभी थी और भतीजी थी और मेरे वालिदैन थे। वालिदैन दोनों नहीं बचे और जो भाभी है वो अभी तक हस्पताल में एडमिट है और भतीजी भी नहीं रही इन्ना लिल्लाहि। और घर की यह हालत है। भाई कहाँ पे होता है? भाई सऊदी अरब में था। तो वो वापस आ सका कि नहीं आ सका? वो आया हुआ है हॉस्पिटल में वो भी भाभी के साथ। भाभी के साथ तो है। भाभी की तबीयत अब कैसी, ज्यादा जख्मी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई है, पर चोटें बहुत ज़्यादा थी तो यहाँ इतनी से जल्दी नहीं निकलने हो का सकती। मौका नहीं मिला क्या? क्योंकि ये जिस तरह बता रहे हैं यहाँ तो घर का कुछ भी नजर नहीं है। ये सर दोनों साइडों से पानी आए थे ना, ये इस साइड से पानी आया तो ये रास्ता मुकम्मल बंद हो गया। और इधर से भी आया? फिर यहाँ से पानी आया तो यहाँ से भी भागने की जगह बंद हो गई थी। ओए होए। दोनों साइड से चांसेस थे। अब बीच में ये जगह बची थी जो घर था, इस छोटा सा खेत था यहाँ पीछे, हाँ, जो ये जगह नज़र आ रही है जहाँ ड्रम पड़ा हुआ है। हाँ। तो इसके बाद ये दूसरा घर था, तो ये इस घर में छोटी सी कोई बचा जगह है? थी, पर उसको क्या पता था कि मतलब ये जगह ये बच जाएगी। यहाँ अल्लाह का मुआजिज़ा आपको दिखाता हूँ जी। कुदरत को पता है क्या कर रहा है। ये हमारी सोच, अकल, फहम, शऊर सब इसके सामने नाकाम है। घर की दाईं बगल से भी पानी आ रहे पत्थरों के साथ, तूफान की सूरत में। इस आबादी के बाईं बगल से भी पानी आ रहा है। इन साहब का घर है इस जगह पर, यानी अगर आप नीचे भी भागोगे तो तबाही है, ना इस तरफ बच पाओगे ना इस तरफ बच पाओगे। लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों तरफ से आने वाले मामले के सेंटर में रख के इस घर को बचा लिया। इसके आगे खेत था बता रहे हैं जी, और ये घर जो है नुकसान इसमें भी हुआ है। अभी इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या लाते हो। सामने देखें दीवार फटी हुई है पूरी, एक बड़ा सुराख है और ऊपर तक पानी है।